ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ எழுதின நிருபம் 5th அதிகாரம் 8th ವಚனம். ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇದು 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள், இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள். வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள். ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ நடந்துகொள்ளிரி. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள். தேவன் வார்த்தை சொல்றார். ஒரு காலத்துல நாங்க இருளில இருந்தோம். ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೆವು? ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಕತ್ತಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪಾಪದಲ್ಲಿ, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಶಾಪದಲ್ಲಿ, பாவத்திலே, சாபத்திலே, துக்கத்திலே, கஷ்டத்திலே, இப்படிப்பட்ட இருளிலே நாம என்னவா இருக்கோம்? இருந்தோம். ஆனா இப்போ தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டு வெளிச்சத்தின் பிள்ளைಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಬೆಳಕಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. இப்ப நீங்க வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்க. அதன்படி நடந்து கொள்ளுங்க. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்க. ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು? வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா எப்படி நாங்க நடந்து கொள்வது? ದೇವರ ವಾರ್ತೆயை ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು, ಅವருடைய வார்த்தை காலுக்கு வெளிச்சம் தீபமா இருக்கு. ஹல்லேலூயா. ನಾವು வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளணும். ನಾವು ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பிரதியுத்தரமாக, மாற்றமாய் இருக்கணும், வெளிச்சமா இருக்கணும். இன்னும் ಅನೇಕರು இருளில் இருக்கிறாங்க, இன்னும் ಅನೇಕರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದರೋ, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, எப்படி நம்ம இருளில் இருக்கும்போது தேவன் நமக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்தாரோ, இன்னும் ಅನೇಕರು இந்த ಭೂಮಿயில ಪಾಪத்தில, சாபத்தில, ಕಷ್ಟத்தில, ದುಃಖத்தில இருக்காங்க. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ, ಶಾಪದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಳಕಾಗಿರೋಣ. ಪಾಪದಿಂದ, ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்க. ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಇದಾಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಳೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಆಜ್ಞೆ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇವನ್ கொடுக்கிற கட்டளை, ஆజ్ఞை இதா என்னவா இருக்கு? வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.